भाई भौणी माने आम जो विषय सब आलोचना कर आसिले से सब है समतार उपलब्धि, अहंर विनाश, साधनार विभिन्न दिग, यज्ञर आरोहण, वर्तमान जो विषय आम भर को आसी श्री अरविंदर योग समान ग्रंथ जो पढ़ी से सहज हम। श्री अरविंदर मौलिक ग्रंथ योग समान जो पढ़ीना से सहज, कारण कथा टी समस्ते जानते प्रकृतिर तीन गुण, कि भारत वर्षर शास्त्र भितर यार जो वर्णना अच्छी गोटे श्री अरविंदर योग समान, द्वितीय हूँ महर्षि कपिलंकर सांख्य दर्शन, तृतीय हूँ केन उपनिषद। ये तीनोटी बही भितर ये प्रकृति विषय विभिन्न गुण अच्छी, सही तीनोटी गुण आम समस्ते जानते। गोटे हूँ सत्वगुण, गोटे हूँ रजगुण, गोटे हूँ तमगुण। ये तीनोटी जाक गुण आम भितर अच्छी। ये तीनोटी जाक गुण को जी परिचालित करुचंती से होती प्रकृति। देखा प्रकृति क्रियमाण, प्रकृति सब जिनस करुचंती। पुणे आम मन भीतर को आसब यदि प्रकृति सब जिनस करुचंती ताहले प्रकृति को किए परिचालित करछंती? प्रकृति की जी परिचालित करछंती तांको ऊर्ध्वस्थ ये सत्ता से होती पुरुष, से होती ब्रह्म, से होती परमात्मा, से आम भीतर आत्मा। आत्मा प्रकृति की परिचालित करुले जेपरी गोटे अवस्था अच्छी जिते प्रकृति आत्मा सहित संपृक्त न होती स्वयं क्रिया करी चली, प्रकृति जो स्वयं क्रिया करी चली ना हूँ अहंकार। सांख्य दर्शन मूल जिनस रही सतर समसान प्रकृति, प्रकृति महान महतु अहंकार, अहंकार पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्रेभ्यो विश्व। आम सहजरे अनुभव करने चेष्टा करिबा। ये सत्व रज तम ये तीनोटी होती प्रकृतिर मौलिक गुण। एमान जे धारण करिक अछंती, जे परिचालित करुछंती, एमान जे संयोगित करुछंती, एमान जे संप्रेरित करुछंती से होती अहंकार। तेणु अहंकार ए विश्व सृष्टिर गोटे अंश। तेणु से बाटे आमर जे प्रकृत स्रष्टा अंतरद्रष्टा जे होती आत्मा, जे होती पुरुष, जे परमात्मा, जे ब्रह्म,
ସେ କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିବା ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ସଂହାର କରି ବାରତ ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ସବୁଦିନ କରୁଛୁ। ରିପୁ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରର ଅହଙ୍କାର। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାରି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅହଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସତ ରଜ ତମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ, ପରିଚାଳିତ, ସଞ୍ଜୀବିତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତ ରଜ ତମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଆମର ଆତ୍ମା, ସେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେ ମା। ଆମେ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସିଏ କେବଳ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବେ। ଅନ୍ତସ୍ଥରେ ତୁ ସଂହାର କରିବୁ, ତାକୁ ସଂହାର କରିବୁ, ତାକୁ ଶେଷ କରିବେ। ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। କାରଣ ବଳଶାଳୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ଉନ୍ନତ ଚେତା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି, ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନୁନୀ, ଗୁରୁବର କ୍ଷେତ୍ରୀ, ଆମ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବୁ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆରାଧନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୁଣ। ଯୋଗ ସମାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆତ୍ମସତ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି। ଆମକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ସେ ଆତ୍ମା ବା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଯାହା ଆମେ କହୁ ଆମ ଭାଷାରେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତମେ ତମ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଆମେ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ମନ୍ଦିରରେ ସମାଧିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛୁ, ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରେ ସେତିକି ସମୟ ରହିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ମା ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ସେତେ ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। କିଏ କଣ କରୁଛି ଦେଖୁନଥିଲେ, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ସବୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବେ। 3ଟି କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି। এই 3ଟି ଗୁଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଥାଉ, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି 3 ଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଆମକୁ ଧରିଛି, ଆମକୁ ଚଳଉଛି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତା ଭିତରେ 3ଟି ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ରଜ, ଗୋଟିଏ ତମ। ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ
स्वतंत्र केही काहार नुहंती। सत्व रजगुणर नुहे, रज तम गुणर नुहे, तम सत्वगुणर नुहे, किंतु समस्ते आमको तांको निज इच्छारे परिचालित करुछंती। दुनिया भितरे आमे जो मैंने आबद्ध होकर अच्छु, जोग होची गोटे शक्ति जहाँ को कहा जाउछि आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। तेणु ये पथ को आम आसीचु, ये पथ होची पूर्ण जगर पथ। तो यही पथरे आम मान प्रत्येक को आमर जो अंतरात्मा तांको ये प्रकृति भितर मुक्त करवा होची प्रथम कार्य। आम केमिति से कार्य करिपारिबा? आमे तो प्रकृति भितर तांको आबद्ध करना, तांको मुक्त केमिति करिपारिबा? तेणु आम आगुरु पढ़िचु, आम जदि सही आत्मा सहित आम आत्मा जो अच्छी आम जो अनुभव करुचु, आम हृत्कर्म जो बाहरुची से आग्नेय स्त्रीलिंग अच्छी अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा गणना हृदय सन्निविष्ट उदा मनीषा मनसा अभिप्लुत ये तो गुजरात की अमृता भवन। से जो अग्नि से अग्नि श्री अरविंद महां मठ को आसिले पारु नाई। जुग जुग धरिकी भारत वर्षर महान ऋषि पुरुष माने प्रचेषा करछंती, पारि नांती, तेणु छाड़ी चली जाइछंती। से जगह श्री अरविंद अति मानस को अवतरण करैकी आम निकटरे रूपांतर एक आलोक प्रतिष्ठा करछंती, एक शक्ति प्रतिष्ठा करछंती। जो शक्ति होती से श्री माँ आमर माँ बोली जहाँ कहूँ सी होती से अतिमान शक्ति। आम जदि निकटतर हवा कथाटी मुझे कहीदे सहजरे निकटतर हवा माने आम जानिलु माँ गफुट रखा, धूप दबा, फूल दबा, पोछि दबा, परिष्कार परिच्छन्न रखा हम कि हूँ कि ये कामटा आम करुचु। किंतु से जो प्रकृत अवस्था आमको कह जाउछि, माँ निजे कहते आई एम दि सोल, आई एम दि साइकिक बीइंग। आम फटोरे जहाँ को देखुचे, समाधि जहाँ को देखुचे, सेठू आमर जी भक्ति अच्छी, आम जी विश्वास अच्छी, आम जी आंतरिकता अच्छी, आम जी श्रद्धा अच्छी, आम जी प्रेम अच्छी, आमको आम हृदय भितर को आसवाक पड़ो। स्पंदन जो बाहर माँ को से जगह दर्शन करने को पड़ो, माँ का नाम को से जगह अहरह स्पंदन करने को पड़ो। क्या बाबाजी महाराज कहते माँ ये नाम निरंतर जप कर से मुक्त करने को पड़ो। तुम आत्मा तुम अहंकार प्रकृतिर अधीनस्थ होती असंती, मुक्त करने से जगह दीटा शब्द आम आगु जानते, गोटे हूँ आरोहण, गोटे हूँ अवतरण। अध्याय पर्व सब आम आगु आलोचना करमको आत्मारू जेहेतु कथाटी सहज नुह, जेहेतु प्रकृति अहंकार द्वारा परिचालित एवं आत्मा सूर्य को मेघ डाकिला भाया आम भितर आच्छन्न। तेणु अतिमानस सूर्य जे ऊर्धरे अच्छी आमको से आत्मार मस्तिष्कर ऊर्ध दे अतिमानस आड़कू माँ से दिव्य स्वरूप से परम ऐश्वर्य आड़कू आरोहण कर पड़ो। एवं आरोहण पर द्वितीय शब्द हूँ से अतिमानस सूर्य, से माँ श्री अरविंदर जो आलोक, जो शक्ति, जो चेतना, तांको से अंतरात्मा भीतर को
ଯୋଉଠୁ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ସେଇଠିକି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଆରୋହଣ ଅବତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆମେ ଯଦି ନିରନ୍ତର ସେଇ ଚେତନାରେ ଥିବା, ଆମ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କୃପା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଦିନେ ଆମକୁ ସେଇ ମୁକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରର ପଥ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ସହିତ ଆମ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କର୍ମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ହେଉଛି ଯୋଗ, ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ଯୋଗ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି, ସେମିତି କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ମତେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇ କଥାକୁ କହେ, ଗାଳି ଖାଏ। ଗୋପୀନାଥପୁର ମୀନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଯାଏ, ସେ ମତେ ଆଗ ଏଇ କଥା କହିବ, ଆଇଲେ ଖାଲି ଗାଳି ଦେବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କହେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନିଜକୁ ସଜେଇ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ବଗିଚା କରୁଛ, ଫୁଲ ମୂଳର ଗଛ ମୂଳର ଘାସ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ ଗଛର ମୂଳକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ରାଉରକେଲା ଯିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଘାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସାରା ଦିନ ସେ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡେ, ସେ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମ ପରିବେଶ, ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ, ଆମ ଘର, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଆଶ୍ରମ, ଆମେ ଯଦି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କେବଳ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଯଦି ରଖିବା, ଚାରିକଡ଼ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିଥିବା, ଆମ ଆଖିଟା ଦେଖିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କେନେ ସୀତାଙ୍କ ପଥତି ସୀତାଙ୍କ ମନ। ମନ କୋଉଠୁ ଆସିକି ମୋ ଭିତରେ ପଶିଲା, ମନସୁ ମନ ଯୋଉ ବାତ ମନର ଯିଏ ମନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କେନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ପରିଚିତ, କେନେ ସୀତାମ ବାସଇମାଂ ବଦନ୍ତି। ପ୍ରାଣ କୋଉଠୁ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ମୋ ଭିତରେ କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରୋତ୍ର କଉ ଦେବ ଉନ୍ନତି, କୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଏ ଆଖିରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଦେବତା ମାନେ କାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଆଖି, ମୋର ତ କାନ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି, ଦେବତା ଆସିଲେ କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଋଷିମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ମଙ୍ଗଳକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଖିବ। ସେଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ହବ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦଉଛି। ଜଣେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲା ଖୋଲିକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି, ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲା ଖୋଲିକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। କୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ କୁଚିତ କାମ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ।
ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛୁ ନାନା ପ୍ରକାରର କୁଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୀନାକୁ କହେ ମୁହଁ ଟିକେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହଁକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକୃତ କରିଦଉଛୁ, କାନ୍ଦି ଦଉଛି, ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ଆଗରୁ ସେ କେଶକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନ କରିଦଉଛି। କେତେ କଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ସେଇ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଗୁଣଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ପରିଷ୍କାରର ବିପରୀତ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର, ମଳିନ, କୁତ୍ସିତ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ନୀରବରେ ବସିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆମେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା, ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆମକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ଫଳ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚେତନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଆମକୁ ଯିଏ ଚଳଉଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବା? ତେଣୁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ସେଟା ପାଠ ପଢୁନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ପିଟି ପକଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଟି ପକେଇଲେ କଣ? ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସହଜ କଥା କହନ୍ତି। ସିଏ ଡେନମାର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ପିଏଚଡି କରୁଥିଲେ ସାଇକୋଲୋଜିରେ, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ କେବେ ପାଠ ପଢେ ନାହିଁ, କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ବସି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ନୋଟ କରନ୍ତି, ସେ ପିଲା କେବେ ପଢୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବସୁଛି। ସେ ତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ପାଇଁ ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି, କଣ ପାଇଁ ଆସିକି ବସୁଛି? ସେଇ ଅନୁଶୀଳନରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ପିଲାର ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ପିଲାର ଘରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବିରୁଡି ଧରିକି ଖେଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ପାଟି କଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ବିରୁଡି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତା ପାଖରେ ବସିକି ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ହବ ସେଇ ବାଟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ସବୁ କଥା ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏଇ ଯୋଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯଦି ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମକୁ ତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ ଶରୀର କଣ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାଣ କଣ ଚାହୁଁଛି, ମନ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ଏ ଶରୀର, ଏ ପ୍ରାଣ, ଏ ମନକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, ନା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେଇ ସର୍ବପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। କାରଣ ମନକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପରମ ସତ୍ତା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବେଶର ଯୋଉ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଛି, ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି, ସେଇ ଗୁଣାବଳୀ
आमको आच्छन्न करुच्ची आम समाजर जो स्वधर्म अच्छी से स्वधर्म भितर आम निजक हजई दौरान परिवार या हुए जाति या हुए धर्म या हुए आम समस्ते कर बस तेणु आम बर्तमान जदि प्रकृति की अतिक्रम करके आत्मा सहित संयुक्त होगी कर्म मध्यम रूपांतर को आम जीवन महान लक्ष्य बोली घोषणा करनवा ताहले आमको सहजरे अनुभव करने हम जे आम द्वारा ताहा सहजरे हो पार ना तेणु से जी पुरुष से जी परमेश्वर से जी परमात्मा तांकर जो हस्तक्षेप से हस्तक्षेप करती नहीं तेणु सी होती द्रष्टा से देखती आम जदि सहित युक्त हो पार संतोष दे पार कथार परिचालित हो पार सी से हस्तक्षेप करेंगे से गोटे रूपांतर आरंभ हम तेणु आम प्रथम जाना आम जो गुणर बशवर्ती होती अच्छा सी हूँ सत्वगुण सी हूँ रजगुण सी हूँ तमगुण सत्वगुण कौन रजगुण कौन तमगुण कौन आम सब जानी आम प्रत्येक से सब अनुभूति अच्छी तीनटा गुण अच्छी गोटे सहज कथा कहूँ भाई भौणी मैंने आम मैंने समस्ते यही रोग पीड़ित आम जो शब्द सबको शुणिले गोटे है सत्व गोटे है रज गोटे है तम सत्व रज तम गुण को जी कार्यकारी कर ना हूँ अहंकार सत्व रज तम अहंकार को जी धारण करके आत्मा किंतु सी होती द्रष्टा जो कर्ता जड़े देखुं मैंने कर भरद्वाज ऋषि आश्रम बहु शिष्य मैंने थे आगुरी जहाँ कहती पुणी थे मन पकड़ दूसरी आम मैंने समस्ते यही रोग पीड़ित तेणु भरद्वाज ऋषि अंतेवासी मान प्रतिदिन किसी किसी प्रवचन दिखती आध्यात्मिक विषय कहती से राज्यर राजा होती जनक जनक आसिकी बसती से प्रवचन शुणती अंतेवासी साधक मैंने कथबार्ता होती तो जनक तो होती रजा तांकर तो परिवार अच्छी सी तो होती घरोई लोक सी कहीं आश्रम को आसिक बसुंती एवं ऋषि भरद्वाज जनक आसला पर्यंत बेले बेले अपेक्षा कर आश्रम अंतेवासी मैंने बसी था कि प्रवचन दवा से अपेक्षा करती जनक आसिले ना आसी ना जनक आसिक बसी सारा पर से प्रवचन कहते समस्ते भरद्वाज को जानते निकट अच्छा कि भितर ग्रहण कर समस्त भितर गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि होती घरे लोक को कहीं डाकुन कहीं अपेक्षा कर हठात दिने गोटे अवस्था आसिक पहुंचला खबर आसिक पहुंचला राजबाटी निआ लगी जनक शुणिले निर्विकार है बसिकी रहिले टिके भी हलचल हेलेनी भरद्वाज देखुंत अंतेवासी मैंने देखुं जनक स्थिर अच्छा शांत अच्छा अविचलित अच्छा आश्रम निआ लगे राजबाटी आसिक आश्रम जो निआ लगे जिते अंतेवासी थे समस्ते जिनस पत्र सजाड़ा दौड़ी समस्ते भरद्वाज को छाड़ी जिनस पत्र घर द्वार सजाड़ी सुजाड़ा कि आसिक पहुंचले भरद्वाज से सब अंतेवासी मान को डाक बसैले बस कहले कि बुझीपार कहले ना कहले देख सी राजा से जनक राजप्रसाद निआ लगिला से शुणिले टी हलचल हेले ना
କାରଣ ସେ ପ୍ରବଚନ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ତମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ଆସବାସ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ତମର ଏତେ ଲୋଭ, ଏତେ ଆସକ୍ତି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ, ରଜା ଗଲେ। ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରାଜା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କିଏ ସାଧକ? ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ସାଧକ ନା ଜନକ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆସକ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନାସକ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ନିଜ ଭିତରର ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ବସିବା, ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ହଉଛି ସମତା, ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୁଖ, ଆଲୋକ, ପ୍ରକାଶମାନ। ଆମେ ପଢିଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଗୀତା ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତତ୍ର ସତ୍ୱଂ ନିର୍ମଳତା ପ୍ରକାଶକମ୍ ଅନାମୟ ସୁଖେ ସୁଖ ସଙ୍ଗେ ନବତ୍ରାତି ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେ ନତାନକ ରଜୋ ରାଗାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ତୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ଭବ ସମସ୍ତ ମହୋଦୟ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାଶମାନ ଗୁଣ, ରଜ ହେଉଛି ଏକ ଗତିଶୀଳ ଗୁଣ, ତମ ହେଉଛି ଏକ ନିଶ୍ଚେତନ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ସମତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ, ଆଲୋକ, ସମଞ୍ଜସତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆତ୍ମ ନିମଜ୍ଜନ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ଭାବ, ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବ, ଏକ ସନ୍ଥ ଭାବ, ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ବିକାର ଭାବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏହି ସବୁ ଗୁଣ, ଯାହା ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଗତିଶୀଳ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସଂଗ୍ରାମ, ଉଲ୍ଲାସ, ପ୍ରୟାସ, ଏହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏହି ଗୁଣ ହେଉଛି ସତ୍ୱ ଗୁଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ। ରଜଗୁଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଅହଙ୍କାରୀ ଗୁଣ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ ଆବେଗମୟତା ଗୋଟିଏ ଅଛି, କର୍ମଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବାସନା ଅଛି, ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଅଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ଆସୁରିକତା ଅଛି ଏବଂ ପାଶବିକତା ଅଛି। ତାରି ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅଛି, ଦମ୍ଭ ଅଛି, ନୃଶଂସତା ଅଛି, ଉଦାସୀନତା ଅଛି, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦେବା ଅଛି, ପଶୁତୁଲ୍ୟ ରୋଷ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଛଳନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନା ଗୁଣ, ଯୋଉ ଜଡ଼ ଗୁଣ, ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଣ, ଅକ୍ଷମତା ଗୁଣ, ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ, ନାନା ପ୍ରକାରର ବିପରୀତ ଆଚରଣ ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ନାମ ରହିଛି, ଯଶ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା ରହିଛି, ଅସତ ଆଚରଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନତମ ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା ଅଛି, ମଳିନତା ଅଛି, ଆଳସ୍ୟ ଅଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଛି, ବହୁ ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଥରେ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହି ପଢିବା, ତା ମନକୁ ଆସିବ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଅଛି। ଆକାଶରେ ଯେମିତି, ବାୟୁରେ ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି ଅଛି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କଣ କଲେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା
दरकार ताहा होची एक निर्भीकता, एक साहसिकता। जोग होची एई भली एक साधना, एक प्रज्ञाशील, एक बुद्धिमा एवं संथ उचित यही भाव को जदि आम भितर आम धारण करवा एवं आम दुष्ट गुण जहाँ सब आम जानिले सत्व रज तम गुण यही सब भल पाइबा पुणी घृणा करवा कार्य करवा आलस्य सृष्टि करवा एवं मां को डाकिबा पुणी मीटिंग सरीगले केमिति खाइबा यही विषय मुंड पुरेवा यही सब प्रकार दुर्गुण आम भितर अच्छी। तेणु श्री अरविंद या लक्ष्य कले भगवान श्रीकृष्ण पाखे से कथा को आसिकी प्रकाश कले अति मानस यही तीन गुण सब ना ता गुणातीत भूमि ता निर्गुण भूमि एवं से अति मानस होती चतुर्थ भूमि एवं आणिकी सी आम चैत्य सत्ता भितर प्रकाश करेले आमे से चैत्य सत्ता अति मानसर प्रेरणादीप्त होगी आसी पाखरे। तेणु आमको जदि आम आत्मार रूपांतर पर्याय भीतर को जीवा विवर्तन जो रहस्य अच्छी जिनस किसी सृष्टि हो सारी किसी सृष्टि हवा पर्यायर अच्छी आउ किसी सृष्टि हवा को अच्छी किसी समय पूर्व जगह जदि प्रयास करवा ताहले सहज हो एक मानसिक सामर्थ्य दरकार। समस्ते पढ़ुचे जगपाई दरकार एक नीरव शांत मन किंतु केते समय आमर मन नीरव शांत होउची ध्यान करथिला बेले भी किसी कथा भावी दउची काम करथिला बेले भी किसी कथा भावी दउची किंतु श्री अरविंद मां को जीवन जेतले आमे पढ़िबा ता भितर जेतले अनुसंधान करिबा जणकु जितेबाला सी काम करने को दिखती जो माने काम करती से काम कला बेलू से गुण बाहर मन इच्छा काम करती मन इच्छा काम कला बेले से कमर जी कर्ता था कमर अधिकार था इंचार्ज था सी तो भल मंदिर विपद कहती सी सागे कलिता लगाती माँ पाखे आज अभियोग करती आमको ये गाली दूसरी बोली तेणु माँ कहती तू तो काम करू काम करू ते जी निरीक्षण कर तू मन इच्छा काम तले कर जाऊँ तेणु से तो संशोधन करू कहीं सागर पार्टी कर तेणु से सहनशीलता ना मु आश्रम अच्छी काम करुच्ची माने मुझे जहाँ करुच्ची मो मैनेजर मो ये डिपार्टमेंट इंचार्ज से किसी कहीपर माने कौन तारी माने हूँ अहंकार। तो आम जब थे बुझीपर किए भूलटा करुच्ची ठीकटा करुच्ची आम एत निरीक्षण कहीं करें जे भूल ठीक निरीक्षण करुचु आम आत्मा नाम अहंकार यदि आम थे से सबको अनुसंधान कर बसवा ताहले आमको ये रूपांतर पर्याय विवर्तन क्रम आमको से स्थिरता एवं प्रकृत मां श्री अरविंद बाट को आसी जिते आमको आ गोटे बाटर जावाक पड़ो श्री अरविंद से प्रकृतिर तीन गुण अध्याय गोटे सुंदर दृष्टांत देते गोटे झील गोटे कंढई धरिकी जमी खेले आम अहंकार आमको सेमती खेलु आमे बुझीपारुनु जे आमे जो माने अन्य मनस्क होचु अन्य मानकर दोष तुझे देखुचु प्रतिक्रिया प्रकाश करुचु हिंसा आचरण करुचु घृणा आचरण करुचु विद्वेष आचरण करुचु से अहंकार आमको कंधे कर खेलुचु बोली पुणी आम चरित्र आमर बुद्धि आमर मौलिक गुण आम मानसिक सामर्थ्य आम कर्मर पराक्रमता आम भितर जो प्रकार अच्छी जो सहनशीलता एवं जो दया जो प्रेम जो कृतज्ञता जो भाव जो आलोक प्रयास अंधार विनाश जो हर्ष जो सुख जो दुख जो प्रकृतिर
विपरीत गुण सब आम भितर अच्छी से विपरीत गुण सबू प्रकार आम भितर अच्छे आम प्रत्येक भितर दया निर्दयता प्रचंड परिमाण अच्छे गोटे छुआ को ता माँ केड़े सुंदर खेलु थाए पुणी जो दरकार पड़े कसिकी छेची दिए बुझीपारनी सी जड़े माँ सी छुआ को खेल कौन भावुची जो छेची दौर कौन भावुची दी जन सांग केड़े सुंदर कथबार्ता होता कौन सी घटना पड़े सार्थकत दी जन परस्पर जड़े आउ जन तंटी चिपी दिए केमी बुझीपारनु कुकुर मैंने जमी सांग हमें बिराड़ी मैंने जमी सांग हमें पुणी कामड़ा कामड़ी लगती कुकुर छुआ को आम जब देखुवा बिराड़ी छुआ को आम जब देखुवा आम देखुवा केड़े सुंदर से बिराड़ी गाई छुआ को जब देखुवा केड़े सुंदर चाटुव पुणी मार्च तेणु से कुकुर बिराड़ी भितर जमी गुण अच्छी आम भितर से गुण अच्छी से गुण अति मानस ना से गुण श्री अरविंद माँ आदर्श ना आम श्री अरविंद माँ पाखक आसिकी रहस्यपूर्ण भाव को जो पर्यालोचना करवा अनुशीलन करवा आम भितर रूपांतर को ग्रहण करनवा से आमको अनुशीलन करने पड़ो आमर जो तम गुण अच्छी से शांति की प्रतिष्ठा करने पड़ो जो रजगुण अच्छी से महाशक्ति को प्रतिष्ठा करने पड़ो जो सत्वगुण अच्छी से महान आनंद को प्रतिष्ठा करने पड़ो एवं कर्म जगह पूर्ण भाव जो प्रार्थना करूँ मोर बोली किसी न रहू इच्छा पूर्ण जहाँ बासीदेव मो जीवन व मरण सुख दुख भोग वेदना जहाँ मो पाखक आसूची सब मु आनंद मन ग्रहण करी पढ़ी दौची गाई दौची स्वर धरिकी केते कौन कर दौची काम करुच्ची कि तेणु आम जदि कर्म भितर प्रयोग करवा एवं कर्म समर्पण कर शिखा ताहले से नीरवता भितर से एक भक्ति भितर से एक आत्मागत अनुसंधान भितर प्रवृत्ति भितर भविष्य जीवन उत्क्रमण कीर्तन वापी भुंजाना गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा आम जदि अतिक्रम करवा ताहले विमूढ़ लोक मैंने जानीपारे ना से भरद्वाज जमी जनक महर्षि देखुले अंतिवासी साधक मानक देखुले विमूढ़ा नानुपश्यंती मूढ़ लोक मैंने जानीपारे ना पश्यंती ज्ञान चक्षुषा जो मानकर ज्ञान अच्छी से दर्शन करें अनुभव करें कार्यकारी करें तेणु ज्ञान जगह भक्ति जगह कर्म जगह आम जब से पूर्ण जग को निज भितर प्रतिष्ठा करने चाहिए आमको आचरण एक प्रकृति मुक्त होगी से पुरुष आत्मा सहित संयोग स्थापन करने को वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमे मां नाम जप सह पाठ्यचक्र को एठी समाप्त करिबा। मा 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 मा